अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहु अकबर। आप सोच रहे हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो आज मैं आप लोगों को यही बताने जा रहा हूँ कि नमाज में क्या क्या करने से नमाज टूट जाती है, नमाज आपकी होती ही नहीं है। बिल्कुल आसान तरीके से एक एक करके बताने जा रहा हूँ कि नमाज में कौन कौन चीजें आ जाने से नमाज मकरूह हो जाती है। बात चीजें से नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। बात चीजें ऐसी है जो मकरूह तंजीह होती है, नमाज हो जाएगी लेकिन आपको सवाब कम मिलेगा। देखिए नमाज अल्लाहु अकबर, ये जो हाथ अब यहाँ कर रहे हैं, हाथ बांधेंगे, ये गलत है। सही क्या है, यहाँ तक आप हाथ लेकर आइए, ठीक है। अल्लाहु अकबर, इस तरीके से बांधिए। ये जो हमने आस्तीन चढ़ा रखी है, आपको दिखाने के लिए चढ़ा रखी है। यहाँ तक अगर आस्तीन आपका चढ़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ इकोनी जिसको कहते हैं, यहाँ से अगर ऊपर तक आपका आस्तीन चढ़ा हुआ है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपकी नमाज नहीं होगी, ठीक है, नमाज आपकी नहीं होगी। आप इसको अगर बटन है तो बटन लगा लीजिए, ठीक, बटन लगा लीजिए। और अगर आप बटन लगाना भूल गए तो नमाज आपकी हो जाएगी लेकिन सवाब में थोड़ी कमी आएगी, ठीक है। इसलिए बेहतर है कि नमाज पढ़ रहे हैं बटन लगा लीजिए, बटन वाला नहीं है तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इस तरह मुड़ा हुआ भी है तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी आएगी। ये मसला आपको समझ में आ गया। यहाँ बटन का देखिए, यहाँ पर जो बटन है इसके बारे में कहा जाता है कि ये हड्डी अगर दिख जाती है तो नमाज आपकी नहीं होती। अंदर अगर टी शर्ट पहने हुए हैं, आप इस तरीके से बटन लगाए हुए हैं, ये सारे बटन लगे हुए हैं, सिर्फ ऊपर वाली बटन लगी नहीं है, नमाज आपकी हो जाएगी लेकिन सवाब में कमी आएगी। इसको मकरूह तंजीही कहते हैं। और ये जो हमने आस्तीन पूरा मुड़ा हुआ हमने बताया, इस तरीके से पढ़ना, ये मकरूह तहरीमी, ठीक, इससे नमाज आपकी नहीं होगी। बात समझ में आ गई। अब जो लोग रुकू जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करके जो रुकू चले जाते हैं, आप मस्जिद में देखे होंगे, इस तरीके से रुकू करने का सही तरीका है ही नहीं है। रुकू करने का जो सही तरीका है, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर हाथ रखिए और इतना झुकिए कि आपका सर और आपकी पीठ बिल्कुल बराबर हो। समझ में आ गई बात। बहुत सारे लोग ऐसे झुक जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा झुक जाते हैं, यहाँ पर हाथ रख देते हैं। ये औरतों का मसला है, औरतें इस तरीके से रुकू करेंगी। ये एक चीज समझ में आ गया। दूसरी चीज आप एक और समझिए कि जिससे नमाज में सवाब में कमी आ जाती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे हाथ रखेंगे और सजदे में जाएंगे ऐसे। मेरे अजीज, इस तरीके से सजदा करने का हुक्म ही नहीं है। सुन्नत तरीका क्या है नमाज में सजदा जाने का, तो इसको आप अच्छे से समझिए। ये मैंने अभी बटन लगाया नहीं है क्योंकि मैं अभी आपको और भी कुछ चीजें बताने वाला हूँ। इस तरीके से सजदे में जाइए। सबसे पहले आप यहाँ पर, अच्छा, सजदे जब जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए, कपड़े से खेलना ये मकरूह तहरीमी है। आप चाहें तो किताब का मुताला कर सकते हैं। इस तरीके से सजदे में जा रहे हैं, इसको ऐसे उठा दिए, बिल्कुल नीचे आपका ये इधर दिख रहा है, बिल्कुल, है ना। खैर वो दिख रहा है तो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कपड़े आप उठा रहे हैं फिर इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये भी सही तरीका नहीं है सजदा में जाने का। इसको कहते हैं कपड़े से खेलना। आप सजदे में जा रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, या फिर सजदे से उठ रहे हैं तो इसको इससे ठीक कर रहे हैं, या गर्द वगैरह लगा है तो इसको झाड़ रहे हैं, तो इससे आपकी नमाज नहीं होती है, ठीक है। सजदे में जाने का तरीका ये है कि अल्लाहु अकबर बोलते हुए सबसे पहले आप यहाँ पर घुटना रखिए, ये दोनों घुटना आप रख लिए। उसके बाद हाथ आप यहाँ रखिए। उसके बाद सबसे पहले आप इस तरीके से पहले नाक फिर पेशानी जमाइए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद जब उठिए तो सबसे पहले पेशानी फिर नाक, फिर हाथ उठाइए, यहाँ पर हाथ रखिए, फिर अल्लाहु अकबर बोलते हुए आप खड़े हो जाइए। बहुत सारे लोग जो ऐसे जो खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे, मतलब यहाँ रखेंगे ही नहीं, इस तरीके से ऐसे। बताइए कोई तरीका है सजदा से उठने का? तो ये गलत तरीका है। जो सही तरीका है हमने आपको बताया, सजदे से उठ रहे हैं, यहाँ हाथ रखिए, ये तरीका सही तरीका। समझ में आ गई बात। दूसरी चीज, एक चीज मैं आपको और भी बताने वाला हूँ, जो मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो लुंगी पहनने के बाद करते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने अभी लुंगी पहना, ठीक है, अभी मेरे दामन वगैरह छुप गए हैं क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए जैसे अभी यहाँ पर हाथ बांधे हुए हैं, रुकू चले गए। अब जब सजदे में जाते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये लुंगी पहने हैं, पहले तो जब यहाँ हाथ बांधे रहते हैं, पंखा वगैरह चल रहे होते हैं, जब उड़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, इस तरीके से करके, इस तरीके से ऐसे ये यहाँ पर छुपा लेते हैं इसको,
میرے عزیز اس طریقے سے آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی رہنے دیجیے۔ لنگی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے اس کو اٹھاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو بھی کہا گیا اگر کپڑے سے کھیلتے ہیں، آپ ہر رکعت میں اسی طریقے سے کرتے ہیں، پھر سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے مطلب ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ ہو گیا کپڑے سے کھیلنا۔ تو اس طریقے سے نماز آپ کی نہیں ہوتی ہے، تو اس کو آپ اچھے سے یاد رکھیے۔ دوسرا جو مسئلہ ایک میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اس طریقے سے جیسے ہم لوگ ہاتھ باندھے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کم علمی کی وجہ سے یہ ہاتھ نکالتے ہیں، بایاں ہاتھ اس طریقے سے نکالیں گے، کھجلائیں گے، یہاں کھجلائیں گے، یہاں کھجلائیں گے، پھر ایسے رکھ دیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، نماز میں جب آپ اس طریقے سے قیام کی حالت میں رہے، ہاتھ بندھا ہوا رہے، تو آپ اس ہاتھ کو استعمال کیجیے گا، دائیں ہاتھ کو استعمال کیجیے، ٹھیک ہے؟ بایاں ہاتھ استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اس سے نہیں ہوتی ہے، حالانکہ نماز آپ کی ہو جائے گی۔ نماز کب آپ کی نہیں ہوتی ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ جب دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کھیلا کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اس طریقے سے جو ہاتھ بایاں والا آپ نکال رہے ہیں، تو یہ ہاتھ بھی حرکت میں آ جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو عمل قلیل کہتے ہیں، اس سے نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن نماز کے ادب کے خلاف یہ کام کرنا ہوا، اس لیے آپ جب بھی استعمال کیجیے یہ ہاتھ استعمال کیجیے، ٹھیک؟ اور جب رکوع میں جا رہے ہیں، رکوع سے اٹھ رہے ہیں، پھر آپ کوئی بھی ہاتھ استعمال کیجیے، کوئی ثواب میں کمی نہیں آنے والی۔ اور ایک رکن میں آپ کوشش کیجیے کہ 2 مرتبہ، اور بلا وجہ ادھر ادھر کھجلانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ سامنے والے کو لگے گا کہ آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، کوئی آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے، تو اگر اس سے کسی ادھر ادھر سے جان بوجھ کر دیکھتے ہی رہتے ہیں ادھر ادھر، پھر ایسے صورت میں بھی سامنے والے کو، دور سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ اللہ اکبر، اس سے نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آپ اللہ اکبر بول دیے، اللہ اکبر کے الف کو ٹان دیے، نماز آپ کی شروع ہی نہیں ہوگی۔ رکوع میں جاتے ہوئے بھی اللہ اکبر بول دیے، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، اگر اللہ اکبر با کو ٹان دے رہے ہیں، اللہ اکبر، اس سے بھی آپ کی نماز ختم ہو گئی، نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ یہاں تک اٹھائیے، آپ کی نگاہ وہاں رہے گی جہاں سجدے پہ۔ یہ بٹن کے بارے میں نے کہا تھا، اگر بٹن آپ کے پاس ہے تو اس کو لگا لیجئے، نماز میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، کوئی خرابی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ اس کو ہٹا لیتے ہیں اور یہ ہڈی اندر کی نہیں دکھ رہی ہے، صرف یہ ٹی شرٹ وغیرہ دکھ رہا ہے، تو اس سے بھی نماز آپ کی تو ہو جائے گی، لیکن مکروہ تنزیہی ہے، ثواب میں کمی آئے گی۔ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی دکھائی، یہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے من میں اگر کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔